वंदे लोकतिलकं सातत वार्ता विभूषणं अमर कृतिश्चरणं प्रबुधं लोक जीवनं प्रणय प्रमत जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषोत्तम। जय गुरु। प्रथमे आपण मानकु समस्तंकु आमर यही अमृतवाणी चैनल को अनेक अनेक स्वागत जनाउछु। आजिर आलोचनार विषय रखिछि गोटी मार जीवनर संघर्षर वास्तव घटनाटिए। डाक्तर बाबू कहिले बाम आखिटी को काटी काढ़ी देबाकू पड़िबो। कैंसर रे आक्रांत अदीक्षिता माटीर कौन हैला। घटनाटी अति पुराना नुहे, 2022 मसीहार घटना। माटीए तार कका सहित कोलकातार आई हॉस्पिटल को जाई थाए। नाटी तार थिला सुनंदा। से आगरु मध्य अनेक थर एही हॉस्पिटल को आसीछि, कारण तार आखिर पावर दिनकु दिन कमी कमी आसुछि। बारंबार डॉक्टरों को देखाई अनेक मेडिसिन खाइबा सत्वे भी आखिर अवस्था कौनसी परिवर्तन आसुनी, बरम दिनकु दिन तार बाम आखिर मणिटा धीरे धीरे ऊपर को उठी आसुछि। एई थरक डाक्तर बाबू परीक्षा निरीक्षा करी जहा कहिले ताहा सुनी सुनंदार मुंडरे जेपरी वज्र पड़िला। मुंड बुलाई पड़ी जाऊ जाऊ तार कका ताकू संभाली नेले। डाक्तर बाबू कहिले माटीर चक्षु भितरे गोटे ट्यूमर होईछि। तापरे से अन्य जने डाक्तर बाबूंको पाखकू जीवापाई रेफर कले। तेणु जहा किछि पैसा पत्र जोगाड़ करी सुनंदा जाई डाक्तर बाबूंको पाखरे पहुँचिला। सेठारे डाक्तर बाबू एमआरआई सह अनेक परीक्षा निरीक्षा कले। ऑपरेशन पाई सबु किछि रेडी करागला। सेप्टेम्बर 20 तारिख दिन सुनंदार आखि ऑपरेशन करागला। एते कष्ट किंतु एतिकिरे सरिला नाही। विधाता बोध हुए सेई माटीर जीवन रे अनेक लंबा गल्प रचना करिथिले। अवश्य एइटा सत जे परम पिता मनुष्यर भलमंदर इंगित करती। निजर ज्ञान बुद्धिर मापकाठी रे आमे से सबु केही बुझिपारू तो केही बुझी पारुनी। केही केही अहेतुक स्नेह डर आबद्ध थिबारु अदूर भविष्यत रे आसुथिबा विशाल विपद को बुझी पारुनी। डाक्तर बाबू कहिले ट्यूमर प्रभाव रे आखिर तळु हाड़ खाई जाइछि। तेणु डाक्तर बाबू सेही जगार गोटे प्रकार फॉरेन सब्सटेंस व्यवहार कले सेही जगाटी पूरण करिबा पई। किछि दिन परे बायोप्सी रिपोर्ट आसिला। बायोप्सी रिपोर्ट काले पॉजिटिव आसीबो बोली भाभी सुनंदा खूब भयभीत होई पड़िथिला। आउ ताहा भी हेला, रिपोर्ट पॉजिटिव आसिला। तेणु ताकू सेदिन सारा राति निद नाही। मनरे खूब दुश्चिंता खाई जाउछि। तापरे डाक्तर बाबूंको परामर्श रे सुनंदा तार परिवार सह मुंबई पळै आसिला। मुंबई रे ट्रीटमेंट पाई टाटा मेमोरियल रे रेजिस्ट्रेशन करागला। 22 तारिख ठारू डॉक्टर गौरी सुनंदार चिकित्सा आरंभ कले। डाक्तर बाबू पुणी आउ थरे एमआरआई कले आउ पीईटी स्कैन कले। सेई रिपोर्ट आसिला परे डाक्तर बाबू कहिले जे बाम आखिटी को काटी संपूर्ण काढ़ी दिया जिवो। सेही समय रे सुनंदा सहित अभिभावक बोली से जणे केवल कका ही थिले, कारण गाँ रे तार मार डेंगूर चिकित्सा चली थिला। तेणु बाबा माँ पाखरे थिले। खबरटा पाई समस्ते भीषण चिंतारे पड़ी गले। सेही कथा भाबी भाबी 2 दिन हेलाणी सुनंदार आखि को निद आसुनी। शेषरे ताकू गोटिए चक्षु हरैबाकू पड़िबो। बाकी जीवनटा मोते गोटिए चक्षु नहीं बंचिबाकू पड़िबो। एई खबर पाई सुनंदार मामू आसामरू छुटी आसिले। से श्री श्री ठाकुर को दीक्षित थिले। कथा हला सुनंदा भगवान को विश्वास करू नथिला। तार धारणा थिला जे समस्तंकर भलो करिले ही भगवान आमर भलो करिवे। आउ भगवान आमर कौन करिवे। अनेक थर ठाकुरंक कथा सुनिछि, किंतु तार मन मध्यरे केबे भी भगवान को ऊपरे विश्वास आउ भल पाइबा आसिनी।
ଏଇ ଦୁର୍ବିସହ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁନନ୍ଦାର ମାମୁଁ ତା ପାଖରେ ଯାଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାମୁଁଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନେକ ବାସ୍ତବ ଲୀଳାର ଘଟଣା ଶୁଣିଲା। ସେସବୁ ଶୁଣି ତାର ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମନରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମାମୁଁଙ୍କ ସହିତ ଦିନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବଦଲାପୁର ଠାକୁରବାଡ଼ି ଗଲା। ସେଠାରେ ସେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କଲା। ବାହାରେ ଗାଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ମନ୍ଦିରରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ଦରଜା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତେଣୁ ବାହାରେ ରହି ପ୍ରଣାମ କଲା। ମନରେ ଅଫସୋସ ଆସିଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସି ଦର୍ଶନ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଅହନାର ମନେ ଆସିଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଠାକୁରଙ୍କର ଦୟାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ତାର ମନରେ ଜାଗି ଉଠିଲା। ଯଦି ସେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତା। ପ୍ରଣାମ କରି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ମନ୍ଦିର ଦରଜା ଖୋଲା ହୋଇଛି। ସୁନନ୍ଦା ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ମନରେ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କଲା। ସେଠାରେ ଶୁଣିଲା ଯେ ଆଗାମୀ 22 ନଭେମ୍ବରରେ ପୂଜନୀୟ ସିପାଇଦା ବଦଲାପୁର ଠାକୁରବାଡ଼ି ଆସିବେ। ମାମୁଁ ସୁନନ୍ଦାକୁ ବଦଲାପୁର ଠାକୁରବାଡ଼ି ଆଣି ଆସିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ପୂଜନୀୟ ସିପାଇଦାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲା। ପୂଜନୀୟ ସିପାଇଦାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନନ୍ଦା ତାର ଆଖି ସମ୍ପର୍କରେ ନିବେଦନ କଲା। ପୂଜନୀୟ ସିପାଇଦା ସବୁ ଶୁଣି କହିଲେ, ଡାକ୍ତର ଯେପରି କହିଛନ୍ତି ସବୁ ମାନି ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ରହିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସେହି କଥା ଶୁଣି ସୁନନ୍ଦା ମନରେ ସାହସ ଆସିଲା। ତା ପରଦିନ ସୁନନ୍ଦା ପୁଣି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଗଲା। ଡାକ୍ତର ବାବୁ କିଛିଟା ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷା କରି କହିଲେ, ଖୁସି ଖବର, ତୁମ ଆଖିଟାକୁ ଆଉ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରେଡ଼ିଏସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଖିକୁ ଠିକ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ସୁନନ୍ଦା ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୟାର କଥା ଭାବି ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ତାର ଜୀବନ। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହୋଇଗଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ଅସୀମ ଦୟା କରୁଣାର କଥା ଭାବି ତାଙ୍କୁ କିପରି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବ ତା ପାଖରେ ଭାଷା ନଥାଏ। ତେବେ ଆମେମାନେ ଏହି କଥାରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ପରେ ପରେ ପୂଜନୀୟ ସିପାଇଦାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ପୂଜନୀୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା। ପୂଜନୀୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ସବୁ ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ। ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ସରିଲା ପରେ ସପରିବାର ଦେଓଘର ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖରୁ ସୁନନ୍ଦାର ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଚାଲୁ ହେଲା। ମୋଟ 39ଟି ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଦିଆଗଲା। ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭରୁ ଡାକ୍ତରବାବୁ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମ ଭରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଫଳରେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଚାଲିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଥର କିନ୍ତୁ ସୁନନ୍ଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିଲା କି ଠାକୁର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାର ରକ୍ଷା କରିବେ। ତାପରେ ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ସୁନନ୍ଦାର ରେଡ଼ିଏସନ୍ ସରିଲା। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଶେଷ କରୁଣାରୁ ତାର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଠିକ୍ ଥିଲା। ତାପରେ 5 ଫେବୃଆରୀକୁ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା ବଦଲାପୁର ମନ୍ଦିର ଆସିଲେ। ସେଠିକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସୁନନ୍ଦା ଅବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୟାଲଙ୍କର କି ଅଶେଷ କରୁଣା। ତାଙ୍କର ଦୟା ବଳରେ କିପରି ମାଟିର ଜୀବନରେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ମୁଁ ଭାବେ ଯିଏ ବଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଦେହରେ ଜୀବନ ଅଛି, ତାର ଦୀକ୍ଷା ନେବାଟା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ। ଏହାର ଭିତର ଦେଇ ଜୀବନର ଶକ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଛେ ଆମର ଦୀକ୍ଷା ନେବାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା କେତେଟା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ବିଶ୍ୱାସୀର ସଙ୍ଗ କର, ତାହେଲେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ। ଆମେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁ ତାହେଲେ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଥ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେହି ପଥରେ ଚାଲିଲେ ଆମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ଲାଭ କରିବ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚ ମହାବିଧ ଜୀବନର
ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।